دی بچی دا نابالغ بچی دا کپڑا بھی گھر تو باہر جانا گوارا نہیں کر دے بولتے صحیح یار سبحان اللہ تینوں کوئی مولوی نہ دسے ساڈا قصور ہے میں اس گل دا ذمہ دار نہیں مولوی نہیں دستا پردے دی گل نہیں کردا سارا قرآن جتھے عورتوں کا ذکر آیا ہے پردے شرم و حیا دی گل کردا ہے مولوی نہ دسے تو مولوی دا قصور میرا کی بولتے صحیح نارے دس او مولوی کیویں گل دسے جڑا صبح صبح تیار کر کے آپ چھٹی پہ جاندا ہوگا تینوں دسے گا اور گل سمجھ آئی تو بول یار سبحان اللہ تینوں گھر دے سبق کیوں بزرگ فرماندے نے پیر دے تین قسم ہوندیاں ایک ہوندا جڑا سراپا رحمت ہوندا ہے ایک جڑا گمان ہے فرمایا نا ہوا دے اندر اگنا کمال ہے نہ پانی دے اندر غوطے لا لینا کمال ہے اور نہ کائنات دی سیر و تفریح کر لینا جھٹ دے بیٹے اندر جھٹ دے اندر ادھر چلا جانا یہ کوئی کمال نہیں فرمایا بندے دا کمال یہ ہے کہ بندے دے دل جڑا وے اے ہر وقت اپنے رب اپنے پالن والے مولا دے یاد دے اندر لگا لینا یہ سب تو بڑا کمال اچھی بانا کہو سبحان اللہ ہر وقت بندے دا دل مولا دی یاد دے اندر لگا رہنا یہ بڑا لیکن توجہ رکھنا کرامات اس واسطے ہوندیاں نے تاکہ تہاڈے کمزور ایمان دا جڑا بندہ ہوندا ہے نا تاکہ او دا ایمان ہور پختہ ہو جاوے مضبوط ہو جاوے جدوں بندہ کوئی کرامت دیکھدا ہے نا اس وقت بندے نے پھر تسلی ہوندی ہے بندہ اپنی ایمان دے پختہ پک جاندا ہے کہ یار واقعی دین ساڈا ہی سچا ہے اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا 7 زمیناں تے 7 آسماناں تو پار بھی ویکھ بولو جوان سبحان اللہ 7 زمیناں تے 7 آسماناں دے اندر اللہ تے ولیاں دی نگاہ کام کرਦੀ دوستان کرام ایمین علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسے کہ زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسے کہ زور بازو کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اسے کہ زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں اقبال فرماتے ہیں طاقت دا کون اندازہ کر سکتا ہے اور جنہ دی نگاہ جناب بندے دی تقدیر بدل جائے بولتے صحیح یار سبحان اللہ نظر کنی کو کمزور چیز ہوتی ہے اللہ دے ولی دی نگاہ دے اندر اتنی طاقت ہوتی جتر ایک نگاہ پا چھٹے تقدیر بدل دے جنہ دی ایک اتنی کمزور آنکھ دی طاقت دے انداز ہے لوگاں دی زندگی بدل دے بے گی انہاں دی ہاتھ دے طاقت دا کی اندازہ کر بولو جیوانا سبحان جنہ نے اپنے کان والی نعمت دا شکر ادا کیتا ہے اس دی قدر کیتی ہے زبان دی قدر کیتی ہے اپنے ہتھاں دی قدر کیتی ہے پیراں دی قدر کیتی ہے دوستان گرامی رب العالمین دے حکم دے مطابق جس وقت بندہ اپنے آنکھاں دی قدر کرتا ہے زبان نو شریعت دے مطابق استعمال کرتا ہے ناک نو شریعت دے تابع استعمال کرتا ہے
शरीयत दे ताबे इस्तेमाल करदा है हत्थां ते पैरां नूं रब दी शरीयत दे मुताबिक इस्तेमाल करदा है फिर ए रब्बुल आलमीन अख नूं भी कमाल अता फरमा देंदा है जुबान नूं भी कन्नां नूं भी सुंगड़ दी इस नूं भी पैरां नूं भी और हत्थां नूं भी रब कमाल अता फरमा देंदा है तू मैं ओ कमाल नहीं पा सकते जो रब दे वली ताकत रखदे होंदे उच्ची बात ना कहो सुभान अल्लाह दोस्तान किराम तू मैं आखो ना एक पानी दा गिलास इत्थे बैठा अपने घरों नहीं मंगा सकदा मैं हुजूर दे अंदर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दा उम्मती रब दा कुरान बयान करदा है हजरत यासिर बिन बरखिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आप हजारा मील दा फासला है मलका बिलकीस दा तख्त पलक झपकन तो पहले आंख झपकन तो पहले जनाब सुलेमान दरबार दे अंदर पेश कर देते आंख झपकन तो पहले बोलो तो सही करे बेकदरियां नु समझ नहीं आंदी है पीर बाहू रहमतुल्लाह तआला अलैह आ फरमांदे ने तन मन यार दा मैं शहर साडी अख नहीं वेंदी तो वली दे भी दो हाथ साडे भी दो हाथ उन्हां दे भी दो पैर साडे भी दो पैर उन्हां दी जुबान साडी भी जुबान साडियां दो अखां उन्हां दे दो अखां जदों साडी अख नहीं वेंदी ओ किवें वेख ले बोलते सही अंदाजा करना मैं एक मिसाल देना जनाब अख दी गल बोलो तो सही सुभान अल्लाह दोस्तान ने गिरामी तवज्जो है तो बोलो एक दफा सुभान अल्लाह ऊंची वाला कहो सुभान अल्लाह आजीज़ान गिरामी आला हज़रत फरमाते ने आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे आज ले उनकी पनाह और आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया फिर न मानेंगे। अजीज़ान गिरामी अज वेला वे उस वेले पछतान तो इलावा और कोई वक्त नहीं होगा। अजीज़ान गिरामी ध्यान देइए नकल मारिए बंदा फेल हो जाता वे लेकिन रब्बुल आलमीन दी इंतहा दर्जे दी करम नवाज़
ہے بندہ جس ویلے دنیا کے امتحان دے اندر نکل مارے فیل ہو جاندہ وے لیکن رب العالمین دا نظام یہ تے برعکس ہے رب العالمین فرماندہ وے اے انسان تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے کول علم کوئی نہیں تینوں پتہ کوئی نہیں سوال کیڑے ہونے نے تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے کول علم کوئی نہیں عمل کرنا ہے کہ میں کراں شریعت چلنا ہے کہ میں چلنا نماز پڑھنی کہ میں پڑھا جھوٹ تو بچنا ہے جھوٹیاں تو بچنا ہے کہ میں بچنا وے بے ایمانہ تو بچنا ہے کہ میں بچنا وے فرمایا میرے پیارے بابا فرید ورگے دادا علی حجویری ورگے یہ او لوگ نے جیڑی میری بارگاہ دے اندر پاس نے کامیاب نے فرمایا لوگو اگر اینا میرے پیاریاں دی اگر نقل کر کے بھی آ جائے گا میری بارگاہ دے اندر کامیاب ہو جائے گا دنیا داری دا امتحان بندہ دیندہ ہوئے نقل ماردہ ہوئے منڈا فیل ہو جاندہ ہے بندہ دنیا دے امتحان دے اندر فیل ہو جاندہ ہے آخرت دے امتحان دے اندر بندہ نقل ماردہ کامیاب لوگاں دی نقل ماردہ پکڑیا جاوے رب دی بارگاہ دے اندر اس طرح شانہ پا جاندہ ہے تا کر کے کسے نے بڑی پیاری گل کی تھی وہ کہندے نے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں پڑھ لو مل کے ایک میری چنگیاں چنگیاں نال لالو عزیزان گرامی اپنی گل کرا تے نہ پڑھیا جے اپنے باؤ اجداد نانے دادیاں دی گل کرا تے نہ پڑھیا جے میں تے گل جناب بابا فرید ورگے شیر ربانی آلہ حضرت مہر علی ورگیاں دے دادا علی حجویری ورگیاں دی گل پہ کرنا ہوا چنگیاں چنگیاں نال لالو بابا دے بلند پڑھئے چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں جنہ دی طبیعت نہیں بن دی دل نہیں کردہ میرے کہن دے کہ میری پڑھ لو چنگیاں چنگیاں نال لالو عادتاں چنگیاں تے شکلا پیاریاں پڑھئے مل کے چنگیاں چنگیاں نال لالو چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں مشکلہ آسان ہو سن مشکلہ آسان ہو سن اے میں نکل پہ کرنا رب دا قرآن پڑھ دینا من عاملہ صالحان فلن من عاملہ صالحان من ذکرن او انسا فلنحیینہ حیاتا طیبہ چنگیاں چنگیاں نال بابا دے بلند پڑھ لو چنگیاں چنگیاں عزیزان گرامی حدیث پاک دے اندر آندہ ہے امام الانبیاء نے فرمایا جتھے رب دے صالحین بندیاں دا رب دے پیاریاں دا ذکر ہوئے اس تھان تے رب دی رحمت دا نزول ہوندا ہے عام تھان تے رب دے ولیاں دا ذکر ہوئے رب دی رحمت دا نزول ہوندا ہے اے تا پھر مسجد چنگیاں چنگیاں لالو یاریاں چنگیاں چنگیاں کئی منڈے جڑے تے کئی وڈے وہ اجے تک میں سوچے بچار دیں کہ پتہ نہیں مولوی کوئی غلط غلط نہیں پڑھا رہے بول دے کیا اتفاق کر دو کہ واقعی اللہ دے ولیاں دا ذکر ہے جے اللہ دے ولیاں دا ذکر ہے تے پھر کیوں نہیں بولو تو صحیح اگر اللہ دے ولیاں دے مقام شان عظمت دے اندر شک ہوئے تے جمعہ تو بعد میں نے بیٹھ دینا یہ توانو کسے بے وفا نے غلط رسے تو لایا ہے تو میں پوری کوشش کروں گا مطمئن نہ ہوئے تیا کہ کسے فقیران دے جوڑے نے جمعہ بولتے صحیح
जे मनन वाले हो तो पढ़ो मिल के चंगिया चंगिया नाल लालो यारियां रब्बुल आलमीन फरमांदे वकूनु मा सादिकीन फरमाया सादिकीन दी संगत इख्तियार करया जे सादिकीन कौन है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन रब्बुल आलमीन दे इनाम याफ्ता बंदे केड़े ने रब दे नबी ने सिद्दीक ने ते शुहदा ने सालिहीन ने रब दे वली ने चंगिया चंगिया नाल लालो यारियां मुश्किल आसान हो सन सारियां अगर इजाजत होवे ते एक वली दी गल सुना सिर्फ 2 लफ्ज़ सह टाइम दी 2 मिनट के अंदर सिर्फ जनाब आखिरी गल जनाब नु पैगाम मैं पेश दोस्तान गिरामी तवज्जो रखो एक दफा कहो सुभान अल्लाह दोस्तान गिरामी मेरे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने बल्कि मैं अपने दादा मुर्शिद की गल करना पीर सैयदी इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह लोधरा शरीफ वाले मेरे दादा मुर्शिद ने आला हजरत ताजदार गोरड़ा पीर सैयदी मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह दे खलीफा पीर सैयदी इमाम अली शाह साहब अंदाजा करना रब दा वली बनदा किवें है आप दी ना 6 साल दी बच्ची दा मरमर दे कपड़े नाल मिल के ते उड़ के घरों बाहर जा ते पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमांदे ने पुत्रो मेरी 80 साल दी इबादत तुसां जाया कर दी बर्बाद कर दी दोस्तान गिरामी अंदाजा करना रब दा वली जेड़ा बनदा है वो एवें नहीं बनदा रब दा वली गैरत दे नाल बनदा है ईमान और तकवा परहेजगारी दे नाल बनदा है हुण अंदाजा कीता जे मैं आए दिन हर जुमे दे अंदर हर महीने दे अंदर हर महफिल तकरीबन हर जुमे गैर शर्मो हया के गल्ला करना बीबे दे पर्दे दी गल करना क्यों करना ओ भाई असा बैद ही ओना सैयद ज़ादे ने कीती है ओ जेड़े 6 साल दी बच्ची दा नाबालग बच्ची दा कपड़ा भी घर तो बाहर जाना गवारा नहीं करदे बोल ते सही यार सुभान अल्लाह तैनू कोई मौलवी ना दसे साडा कसूर है मैं इस गल दा जिम्मेदार नहीं मौलवी नहीं दसदा पर्दे की गल नहीं करता सारा कुरान जिथे औरतों का जिक्र आया है पर्दे शर्मो हया की गल करता है मौलवी ना दसे तो मौलवी का कसूर मेरा की बोलते सही नाले दस वो मौलवी किवें दसे जेड़ा सुबह सुबह तैयार करके आप छड़न पे जांदा होवे तैनू दसेगा और गल समझ आई तो बोल यार सुभान अल्लाह तैनू गल दसो किवें बुजुर्ग फरमांदे ने पीर दे 3 किस्म होंदियां एक होंदा जेड़ा सरापा रहमत होंदा है एक होंदा है जेड़ा सरापा ज़हमत होंदा है ते एक होंदा जेड़ा सरापा लानत होंदा है कितनी किस्म 3 किस्म एक सरापा रहमत एक सरापा ज़हमत एक सरापा लानत होंदा है सरापा सरापा रहमत जेड़ा मुरीद को नजराना ते कबूल कर कोई शरीयत मना नहीं करती डिमांड नजराना कबूल कर लेवे लेकिन आप भी शरीयत का पाबंद होवे ते अपने दर दे आने वाले मुरीद नूं भी सच्चा दीन दस सके एक गल भी छुपाने वाला ना होवे
اے ہوندہ سراپا رحمت آپ اس سر تو پیرا تک این شریعت دا پابند ہو جڑا آپ کے بارگاہ دے اندر ہوئے انہوں بھی شریعت دا پابند کر سچا دین دی گل سچی دس تے سراپا زحمت جڑا نظرانہ بھی لے لوے نظرانہ لے لوے لیکن گنگا شیطان بن کے بیٹھا رہے جیڑا آوے بس جتھے لگا بس ٹھیک گنگا شیطان کسی نو تین نہ دسے بس پیسے آمن دے لئی جائے سراپا زحمت کوئی پیر نہیں تے سراپا لانا جیڑا پیسے بھی لئی جاوے جیڑا کول آوے او دی جیب تے نظر ہووے آپ بھی شریعت دا مخالف ہووے نہ آپ شریعت تے چلے نہ مرید رو شریعت تے چلن دا ہوگا جیڑا آکے بعد جتھے لگا کوئی صحیح لگا ہے داڑی منہ آوے جا کے بعد تو جنت تیری پکی اسی جو بیٹھے نہ آپ داڑی دے نیڑے جاوے نہ مرید نو حکم دے نہ آپ نماز دے نیڑے جاوے نہ مرید نو نماز دے نیڑے جان دے کوئی کتے لڑانا رہا ہوئے بھنگ چرسا پینا رہا شراب نوشی کرنا رہا ہوئے زانی شرابی ہوئے زمانے دا چھنڈا پھوکا لانتی بے ایمان ہوئے وہ آوے سارا پتہ ہون دے بعد آکے بس جتھے تو لگا ٹھیک لگا بس سانو دو نہ آپ چلے نہ دوسرا چلے رہے یہ کوئی پیر نہیں یہ لعنت ہے رحمت پیرو ہوتا ہے جڑا داتا علی حجویری ورگا تے بابا فرید ورگا بولو چوارے سبحان اللہ دعا کر اللہ تعالیٰ تینوں میں نے ایسے فقیر عطا فرمائے جنہیں سراپا رحمت اللہ تعالیٰ دونوں میں نے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعا